अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मारी अकबर। नाज़रीन, दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आज आपकी मुलाकात कराने लाई हूँ नीलोफर शिराजी से, जिन्होंने पहला जो है अटेम्प्ट किया है गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम बनाने के लिए बाय ब्रेकिंग 1000 ब्रिक्स, यानी 1000 ईंट तोड़ के 17 मिनट में, और बहुत जल्द इनका रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने 4 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल ब्रेकिंग फेडरेशन के तहत 4 दफ़ा ये जो है रिकॉर्ड मेकर हैं। नीलोफर का ताल्लुक़ जो है बटग्राम से है, और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात ये कि नीलोफर माशाल्लाह से एक कल्चरल ड्रेस में और हिजाब में है स्पेशली, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। हमें अमूमन ये ख्याल होता है कि जो ख़वातीन हिजाब में होती हैं वो जो है नहीं इस तरह के काम कर सकती, लेकिन नीलोफर ने उन तमाम ख़वातीन को भी एक उनके लिए भी मिसाल कायम कर दिया कि गर्ल्स इन हिजाब कैन डू वंडर्स। मुलाकात करते हैं नीलोफर शिराजी से। अस्सलाम वालेकुम नीलोफर। वालेकुम सलाम। उम्मीद करती हूँ आप बहुत खैरियत होंगी। नीलोफर, सबसे पहले हमारी देखने वालों को बताइएगा कैसे ख्याल आया कि इस तरह का एक यूनिक काम करना है। वॉज वेरी सेंसिटिव। मैं काफ़ी सेंसिटिव थी। 2016 में मेरी दोनों आंखों के पर्दे फट गए थे क्योंकि मैं रोती थी और आंखें मलती थी। फूल भी कोई तोड़ता था तो मुझे होता था कि इसमें पेन रिसेप्टर्स होते हैं। वेजिटेरियन हो, जानवर को देखा था ज़िबा होते तो गोश्त नहीं खा सकती थी, तो लोग थोड़ा बुली करते थे। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया था आफ्टर माई 3rd सर्जरी, ख़ुद को इतना पावरफुल बनाऊं कि कोई अटैक ना कर सके, और दूसरों को सिखाऊं कि हम बहुत ताकतवर भी बन सकते हैं। नीलोफर, हमें सबसे पहले बताइएगा कि कौन से रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, बिकॉज नाज़रीन को इतना नहीं पता कि किस तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो 4 रिकॉर्ड्स का आपने मुझे बताया कि आपने 4 रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं और कौन इनको जो है आप लोगों को सर्टिफाइड करा देता है? सबसे पहले तो ऐसा फेडरेशन ढूंढना था, क्योंकि रिकॉर्ड्स सब ब्रेकिंग तो सब करते ही रहते हैं, लेकिन ब्रिक्स की भी टाइप्स होती हैं। तो इंटरनेशनल ब्रेकिंग फेडरेशन अमेरिका, ये वो फेडरेशन है जो ब्रेकिंग के रिकॉर्ड्स अप्रूव करता है। तो जब मैंने उनको सेंड किया तो आफ्टर लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम दे जस्ट सेंड मी अ मैसेज एंड दे सेड दैट सम ऑफ योर वीडियोस दे आर लाइक रियली वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस। सो 3 ऑफ देम गॉट अप्रूव्ड, और जो एग पंच था उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा, जो हेड ब्रेक था उसको, और जो बॉटल ब्रेक था उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा, और ये मेरा 4था वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो 1000 ब्रेक्स हैं। नाज़रीन, इन्होंने 4 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। हमारे जो मोस्टली मीडिया पे आ रहा है कि इन्होंने 1000 ब्रिक्स तोड़े इन 17 मिनट्स। इसके अलावा इन्होंने पहले जो है अपने सर से जो है ब्रिक तोड़ के भी रिकॉर्ड बनाया है, और हाथ में एग रख के और फिर ब्रिक्स तोड़े हैं, यानी अंडे को बचाया और ब्रिक्स तोड़े, ये भी एक रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा बॉटल, यानी शीशे की बॉटल भी ब्रेक की इन्होंने सिंगल पंच में, ये इनके जो है पहले के रिकॉर्ड्स हैं। नीलोफर, हमें बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इस तमाम जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस तरह से आपको, किसकी तरफ से रही? बीइंग अ बिट रिलीजियस, तो फेथ का ही सपोर्ट रहा। जब आप में फेथ होता है तो आप बहुत पावरफुल होते हो। जब आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आप अशरफुल मखलूक हो, और ये बाकी सब चीज़ें आपसे छोटी हैं। तो यही सोचकर जहन में ताकत आई कि आई कैन डू इट। तो इसमें आपके वालिदैन, आपके ख़ानदान, उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट थी आप? फैमिली में मैं थोड़ी सी ओवर रेटेड हूँ, तो सब वैसे ही कहते हैं कि अच्छी है, लेकिन ब्रेकिंग में वो डरते थे कि नहीं चोट लग जाएगी बस, लेकिन मैंने ठान लिया था कि करना है तो कर लिया। आपने चोट की बात की, तो हमें बताइएगा कि जब जितने ज़ाहिर है 1000 ब्रिक्स तोड़ना, इसलिए कि तो मतलब ये आम बंदा तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 1000 ब्रिक्स तोड़ने 17 मिनट में, इट्स लाइक 1000 पंचेस ऑन द लाइक ब्रिक। तो ये हाथ भी ज़ख्मी होते होंगे, प्रैक्टिस के दौरान ज़ख्मी होते होंगे, तो कैसे ये मतलब होते भी हैं और किस तरह का लाइक फिर चोट लगती है और फिर कैसे ओवरकम करते हैं? ये हम रेकमेंड भी करेंगे कि जब आप प्रैक्टिस करें तो किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर, तो वो सिस्टमेटिकली एक सिस्टम होता है कि आप पहले हार्ड चीज़ों को हिट नहीं करते, सॉफ्ट को करते हैं। तो हाथ इतने कंडीशन थे, लेकिन हाँ चोट लगती थी। प्रैक्टिस के बाद काफ़ी दर्द होता था, काफ़ी तकलीफ होती थी। रिकॉर्ड अटेम्प्ट तक हम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि फिर हमने इसको कर लिया।
تو یہ جب چوٹ وغیرہ لگتی تھی تو اسی وقت جو ہے فرسٹ ایڈ لیکن باکس ریڈی ہوتا ہے، یا پھر نیلوفر کہتی ہے بھائی یہ تو چوٹ لگی ہے تو میں تو بس آرام سے اس کو ٹھیک. ویسے ریکمینڈیڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو چوٹ لگ جائے تو آپ کو اسٹاپ کر دینا چاہیے، لیکن ہم تھوڑے سے جنونی تھے تو میرا جو ڈیلی ٹارگیٹ ہوتا تھا وہ 3000 پنچز آن اے برک، تو وہ 3000 پنچز میں کمپلیٹ کر کے ہی رہتی تھی، تو خون نکلتا تھا یا جو بھی ہوتا تھا، آئی نیور بادرڈ. مطلب یہ انسان کی جنون کی کیفیت ہے کہ بھئی کچھ کرنا ہے تو بس کر کے دکھانا ہے. اچھا نیلوفر میں بتائیے گا کہ ظاہر ہے یہ پورا آپ کی پوری جرنی ہے، اس میں کہاں کہاں آپ کو چیلنجز کا سامنا کس طرح سے کرنا پڑا، کیا کیا چیلنجز آئیں، اسپیشلی جو آپ نے لاسٹ ریکارڈ بنائے اس میں کیا چیلنجز آئیں؟ ایکچولی آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ کہ ہم بیٹھ کے اپنے مسئلے بیان کریں، اور جب ہم اتنے بڑے لیول پہ پرفارم کرتے ہیں تو مسئلوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو ٹو بی ویری آنیسٹ پاکستانی پیپل ہیو بین ویری سپورٹیو ٹورڈز می، اور مجھے نہیں لگا کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کلچر کے اندر رہ کر کریں تو وہ اتنا چیلنجنگ ہوتا ہے. ہاں میرا اپنا ہارڈ ورک تھا، وہ ایک چیلنج تھا، باقی سوسائٹی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اچھا تو پھر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مطلب کیسے شوق پیدا ہوا کہ اس فیلڈ میں لائک ریکارڈز بنانے ہیں، اور کون آپ کی انسپریشن رہا اس فیلڈ میں؟ ماسٹر جیکی چین از مائی ماسٹر، جو مجھے ٹرین کرتے ہیں. میں ان کے پاس ونگ چن سیکھتی ہوں، آئی مین لیول 2. تو میں نے ایک کولیگ کی ویڈیو دیکھی تھی جو بریک کر رہے تھے، ہی واز اے میل کولیگ، تو میں نے سوچا کہ بینگ اے فیمیل اگر میں اس کو کروں تو اٹ ول بی ہیوج اچیومنٹ. ماسٹر نے انکریج کیا، آئی ٹرائیڈ اینڈ اٹ ہیپنڈ. تو سب سے زیادہ جب آپ نے یہ ریکارڈز بنائے تو لوگوں کے کیا تاثرات ہوتے تھے، اور لوگوں نے کس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا، اور کس طرح کے کامنٹس ہوتے تھے آپ کے حوالے سے کہ آپ کے ریکارڈ کے حوالے سے؟ بیسیکلی ہم اور لوگوں کو یہی دکھانا چاہتے تھے، کیونکہ آئی آر میں نے بھی پڑھا ہے، تو فیمنزم جب عورتیں کہتی تھی کہ ہمارا بھی کوئی کردار ہو، تو جیسے ایک آدمی کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے ویسے ہمیں بھی ہوتا ہے. تو فیمنزم کو ہم بھی سپورٹ کرتے تھے، لیکن میرا خیال ہے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ عورت بہادر ہے، آپ کو نہ تو کسی کو گالی دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے کلچر کو برا کہنے کی ضرورت ہے. اب بنا گالی دیے، بنا کلچر کو برا کہے بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو عورت کی طاقت ہی دکھانی تھی، اور وہ بھی اپنے ٹریڈیشن کے ساتھ ہی، کہ ہمارا کلچر رکاوٹ نہیں تو ہماری اسٹرینتھ ہے. اتنی خوبصورت بات کی، اور اسپیشلی آج ویمن ڈے ہے، اور اس ویمن ڈے پہ تمام جو فیمنسٹ خواتین ہیں جو اپنے آپ کو گالم گلوچ کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتی ہیں، نیلوفر نے ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ دکھا کے، اپنی پاور دکھا کے کچھ آپ نے یونیک کام کرنا ہے تو وہ آپ کر کے دکھائیں، نہ کہ گالم گلوچ کے سہارے دیں. نیلوفر میں بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں پرٹیکولرلی آپ کی انسپریشن کون ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے کولیگ ہیں شاہد بھائی، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی، لیکن بیسیکلی مجھے وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو بہت قابل ہونے کے باوجود بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، جیسے جیکی چین ہے یا جیسے اپ مین تھے. اچھا ہمیں بتائیے گا نیلوفر کے ظاہر ہے آپ حجاب میں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ جم وغیرہ کرتی ہوں گی، ٹریننگ لیتی ہوں تب بھی حجاب میں ہوتی ہوں گی، تو یہ ظاہر ہے قابل تحسین ہے تمام ہمارے مسلم خواتین کے لیے. تو لوگوں کی طرف سے اس کے حوالے سے کیا رویہ تھا، اور آپ کو اس میں کوئی ڈفیکلٹی بھی ہوئی؟ حجاب واز بیسیکلی مائی پرسنل چوائس. چونکہ میں پٹھان فیملی سے ہوں تو میرے فادر نے کبھی امپوز نہیں کیا. ہم سسٹرس کا اپنا ہے اگر ہم پہننا چاہیں. نہیں، حجاب کی وجہ سے مجھے کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہوئی، اپریشیٹ ہی کیا ہمیشہ لوگوں نے. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ عموماً مارشل آرٹس میں کس طرح کے ریکارڈز بنائے جاتے ہیں، کس طرح کے ریکارڈز کو زیادہ سراہا جاتا ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ میں کوئی ایسا ریکارڈ بناؤں، کیونکہ میں ہسٹری بھی پڑھتی ہوں مسلمس کی، پاکستانیوں کی، پشتونس کی، کہ میں عورتوں کو چیلنج نہ کروں. مارشل آرٹس میں ہمیشہ عورتوں کے اپنے ریکارڈز اور مردوں کے اپنے ہوتے ہیں. مجھے تھا کہ کیوں نہ میں مردوں کو بھی ڈیفیٹ کر دوں. تو 1000 جو میں نے کیا تھا، یہ مردوں نے بھی 600-700 کیا ہوگا، تو میں نے مردوں کو ڈیفیٹ کیا. تو یہ مارشل آرٹ سے تھوڑا ڈفرینٹ تھا. مجھے لگا کہ کچھ ایسا کریں جو دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو. کتنی خوبصورت بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی جو ہے اپنی جینڈر میں ہی مقابلہ کروں، لیکن نیلوفر کی بات تھی کچھ اور. انہوں نے میل ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے مقابلہ کیے. مردوں میں ابھی تک یہ ریکارڈ صرف 600 سے 700 برکس توڑنے کا ہے، اور نیلوفر نے 17 منٹ میں 1000 برکس توڑے ہیں، جو کہ آج تک پوری دنیا میں کسی نے ریکارڈ نہیں بنایا. نیلوفر آپ کا تعلق بٹگرام سے ہے، اور وہاں پہ یہ مارشل آرٹس کے حوالے سے کیا سہولیات ہیں، کس طرح سے وہاں پہ لڑکیوں کو جو ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے کیا جو ہے ان کو مسائل کا درپیش ہے؟ بیسیکلی آئی واز بورن اینڈ ریزڈ اسلام آباد. تو بٹاگرام میں رہائش نہیں رہی، لیکن چونکہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں تو ہم دیکھ بھال کر ہی قدم اٹھاتے ہیں. ٹو اور اٹر سرپرائز سب نے سپورٹ ہی کیا. اور جو فیسلٹیز ہیں وہ بٹگرام میں نہیں، میرا خیال ہے پاکستان میں اوور آل بہت کم ہے خواتین کے لیے. لیکن ہم فیسلٹیز کا انتظار کیوں کریں، ہم خود کو کیوں نہ پاورفل کر لیں، وداؤٹ فیسلٹیز کیوں نہ ریکارڈز بنا لیں.
नीलोफर हमें बताइएगा कि आने वाले फ्यूचर में खुद मज़ीद ज़ाहिर है ये रिकॉर्ड तो आपने तोड़ दिया, आने वाले फ्यूचर में और कौन से रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा रखती हैं? मैं हिस्ट्री से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, तो जैसे हमारे आबा व अजदाद थे और उन्होंने अपना एक मार्क छोड़ा था लोगों पे, हमारा भी ये इरादा है कि हम भी ब्रेकिंग में एक मार्क छोड़ेंगे अपना। मेरी प्रैक्टिस इससे बहुत ज़्यादा है, 1000 तो कुछ भी नहीं था, जस्ट अ पीस ऑफ केक। इंशाल्लाह इससे बहुत आगे जाना है। इसी फील्ड में मज़ीद मतलब आपका इरादा है कि कितने ब्रिक्स मज़ीद तोड़ के रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड आप नेक्स्ट टाइम तोड़ेंगे? ग्रेजुअली मेरा नेक्स्ट टारगेट तो 1200 ब्रिक्स है, ग्रेजुअली विल इम्प्रूव इट इंशाल्लाह। फ़िलहाल इनका 1200 है, लेकिन आने वाले जो है वक्तों में या सालों में ये अपना रिकॉर्ड मज़ीद तोड़ेंगी। नीलोफर हमें बताइएगा जो ख़वातीन चाहती हैं कि वो इस फील्ड में आएँ, ब्रिक्स का तोड़ने का रिकॉर्ड बनाएं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी और क्या टिप्स हो सकती हैं कि कोई अगर ये फील्ड में आना चाहते, फॉर मैं आना चाहती हूँ अगर मैं ब्रिक्स तोड़ने का, तो क्या टिप्स हैं बेसिक जो कि जो है लाजमी करनी चाहिए? टिप्स सबसे पहले तो फेथ, बिलीव, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। जैसे अल्लाह ने कहा कि आप सबसे पावरफुल हो, पहाड़ पत्थर आपसे छोटे हैं, तो ये सच है। अगर आप खुद पे काम करो तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा टिप ये है कि लाइक सीक द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। आप खुद से नहीं करें, किसी एक्सपर्ट के अंदर, जैसे मेरे मास्टर हैं जैकी चेन, या हमारा एक और क्लब है फिट, तो उस किसी गाइडेंस के अंडर इसको करें। और ये एक शौक़ नहीं होना चाहिए, ये एक ज़रूरत है हर इंसान की। अच्छा नीलोफर में बताइएगा कि ये तो हो गई आपकी ब्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में, इसके अलावा नीलोफर क्या करती हैं और कितनी पढ़ाई, कहाँ से पढ़ाई की हुई है और अभी करंटली क्या इसके अलावा कर रही हैं? Since I was born and raised in Islamabad, so all my education is from here. But for university, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो अबू ने पेशावर भेजा था कि थोड़ी सोशल हो जाएगी। तो आई हैव अ मास्टर्स इन केमिस्ट्री, और उसके अलावा कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे बट आई कुडंट गेट एलोकेटेड। उसके अलावा स्पेशल बच्चों को पढ़ाया मैंने 1.5 साल, उनके साथ ही PRCC ट्रेंड वॉलंटियर हूँ, फूड ड्राइव्स भी कराती हूँ, सोशल वर्क भी करती हूँ, मार्शल आर्ट्स भी, पढ़ाई भी और जॉब भी। सबसे ज़्यादा जो है कह लें कि हॉबी, कह लें इंसान के बहुत सारे हॉबीज़ होते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से हॉबी जो कहती हैं भाई इसके बगैर तो मेरा जीना मरना है, वो कौन सी आपकी हॉबी? आई मीन टू स्पोर्ट्स एक्चुअली, बट आई एम वेरी क्लोज टू नेचर, सो आई लव हाइकिंग एंड राइडिंग एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा नीलोफर, आज जो है विमेन डे है और इस दिन में ज़ाहिर हम तमाम ऐसी ख़वातीन जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया मुल्क में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? और जो ख़वातीन अभी तक हिम्मत नहीं कर पाई कुछ अलग करने का, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? खातून होना ही एक सुपर हीरो होना है। अगर आप एक इंसान को पैदा कर सकते हो और उसको पाल सकते हो, तो आप क्या नहीं कर सकते। इसको सेलिब्रेट करें, ना कि इसको गलत तरीके से शो करें। अच्छा, जो ख़वातीन औरत मार्च करती हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? और जिनको ज़ाहिर जिसकी जो कि हमारी जो ख़वातीन के बेसिक राइट्स हैं उनसे टॉपिक मुकम्मल हट जाता है उनका, तो उनके लिए क्या पैगाम? हर डिपार्टमेंट में कुछ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन मेरा ख्याल है हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो एवरीबडी इज़ लाइक ही कैन डू वट एवर ही वांट्स टू डू, सो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। नीलोफर, हमें जितने हमारे देखने वाले हैं, जितने तमाम फीमेल मेल जितने बच्चे आपको देख रहे हैं, ज़ाहिर आपसे इतने ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि फेथ, पहले अल्लाह पर यकीन और फिर अपने आप पर यकीन, सो इफ़ यू हैव फेथ यू कैन डू वंडर्स। चलिए नाज़रीन, नीलोफर की सक्सेसफुल जर्नी आपने सुनी। अभी हम जाते हैं नीलोफर से कुछ देखते हैं कि टिप्स हम लेते हैं कि किस तरह के ब्रिक्स की प्रैक्टिस होती है और आपको भी दिखाते हैं।